नमस्कार. आज आपण 15व्या अध्यायातील 17व्या श्लोकापासून ते अध्याय पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे 20व्या श्लोकापर्यंत आणि 16व्या अध्यायातील पहिल्या श्लोकापासून ते 12व्या श्लोकापर्यंत असे एकूण 16 श्लोक घेणार आहोत. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः बिभर्त्यव्यय ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. थांबण्याच्या ठिकाणी तुम्ही पेन किंवा पेन्सिलनी कॉमा काहीतरी खूण करून ठेवा. म्हणजे यती ज्या ठिकाणी आहे जसं यस्मात्क्षरमती तोह च्या ठिकाणी किंवा अतोस्मि लोके वेदे च नंतर म्हणजे च पर्यंत आपण पहिला तिसरा चरण म्हणतो आणि यस्मात्क्षरमती तोह पहिला चरण. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्
स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। या ठिकाणी बुद्धिमान नंतर न हलंतय पा बुद्धिमान स्यात असं नाहीये, बुद्धिमान हे पूर्वी सांगितलंय की आपली जीभ वरच्या दाताच्या मागे जिथे लागते तिथे जर क्षणभर ठेवली तर तो हलंतचा उच्चार एकदम बरोबर येतो. म्हणजे तो अवयव ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी क्षणभर ठेवायचा तोंडातल्या बाबीच्या बाबतीत, तर त्याचा उच्चार हलंत होईल. पुढे स्यात तसंच आहे, स्यात तर पुन्हा जीभ दाताच्या मागे लागते म्हणून. आणि एतद एतद मध्ये सुद्धा द हलंत, एतद बुद्ध्वा असं नाही म्हणायचं. एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ.
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आता 16वा अध्याय। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस् ही वर अनुस्वार आलाय, ही पुढे स आहे अहिंसा मध्ये, आणि स हे अवर्गीय व्यंजन आहे म्हणून त्याच्या मागे आलेल्या अनुस्वाराचा उच्चार व सारखा, म्हणून अहिंसा। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्
मार्दवं ह्रीरचापलम् ह्रीर ह्री हच्या पोटात र आहे म्हणून ह्रीर मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी कधी कधी इथे उच्चार कसा होतो भवन्ति संपदम असं नाही म्हणायचं तर भवन्ति ह्रस्व भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। आता इथे विदुरासुरा आणि मग विसर्ग आलाय, म्हणून त्याचा उच्चार सुराचा उच्चार पूर्ण करून घ्यायचा आणि मग विसर्गाचा, म्हणजे जनान विदुरासुराः सुराः। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्। आता अनुस्वाराचे नियम तुम्ही स्वतः पडताळून पाहत चला की अनुस्वार आलाय, पुढे कोणतं अक्षर आहे, ते कोणत्या वर्गातलं आहे, त्या वर्गातला अनुनासिक कोणता आहे, याचा जर सारखा विचार केला तर तुमच्या अनुस्वारांच्या उच्चारामध्ये एकदम स्पष्टता येईल. अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्।
अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः असं पूर्ण चरण जर सलग असेल संधी सहित तर एक एक अक्षरावर बोट ठेवून त्याचा उच्चार करावा. नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः म्हणजे एकही अक्षर सुटत नाही उच्चारामध्ये म्हणण्यामध्ये. प्रभवन्त्युग्र कर्माणः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः या ठिकाणी दुसरं चरण नष्टात्मानोल्पबुद्धयः यः आणि चौथं चरण क्षयाय जगतो हिताः यातला फरक लक्षात घ्या. य आणि मग विसर्ग आहे आणि ता आणि मग विसर्ग आहे म्हणून यचा उच्चार पूर्ण करून घ्यायचा यः आणि ताचा उच्चार ताः या पद्धतीने. एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः
मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः। मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। चिन्तामपरिमेयाञ् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। 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 आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थ ईहन्ते मधल्या ईचा दीर्घ उच्चार करायचा. आपण बाराखडी ई ई असं म्हणतो ना, म्हणून तसं. ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः. ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः. ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्. आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः. ईहन्ते कामभोगार्थ
मन्यायेनार्थसञ्चयान्